नमस्कार सांग माने आम ओडिशा विलेज कुकिंग चैनल को आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज आपण मानक पई गोटे रेसिपी नहीं आसी जहाँकि होउची आंब खटा। प्रायतः एबे हमर आंब सब आड़े चलची भाबिली आपण मानकु आज आंब खटा करके देखाइया पई पूरा साधा सीधा रे बनैची जेमती घरे बनैकी खांती आपण माने एमती बनैकी खांतु। एबे चलंतु आंब खटा पई कोन हमर सब जिनिस रहिची देखि नबा। आंब खटा पई मु दीटा नाकेई आंब नैची, 5 पाखुड़ा भेरसुंगा पत्र नैची, मेथी पत्र नैची, फुटण नैची, तेज पत्र दीटा नैची, खंडे अदा नैची, 4-5टी कंचा लंका नैची, 4-5टी सुकिला लंका नैची, 250 ग्राम रो गुड़ नैची। आकु नैकी आमे आंब खटा प्रस्तुत करिबा। एबे चलंतु आंब को काटी नबा। आपण माने आंब खटा पई जते बेले आंब नौसंती कसी आंब नेबेनी। कसी आंब नैथिले खटाटा हमर भलो हेई न थाए। देखंतु हमर टाकुआ हेई आछि। आपण एई भली आंब नेबे। एबे आंब को आउ टिके धोई देबा। आंबटा न धोइले आंबटा कोला पड़ी जाई थाए। एबे आंब को 4 खंड करके काटी दबा। देखंतु एई भली आमे आंब को काटी दबा। आंबरु आमे चोपा चांछिबा नाही। एई भली भाबरे मु सब आंब को काटी नैची। एबे चलंतु गैस लगे कि मसला को भाजी नबा। करेई गरम हे गलानी। फुटन को एबे भाजी नबा। सुकिला लंका को दे दबा। एबे ताको कम जाल रे भाजी नबा। एबे मसला हमर भाजी हे गलानी। आकु नै कि मु शीतल करके ताको गुंडो करि नेबी। देखंतु एई भली भाबरे मु मसला को गुंडो कर नैची। बेसी पालस करिनी खेदेडिया रखिची। अदा आ कंचा लंका को छेची नबा। एई भली भाबरे अदा को आ कंचा लंका को मु छेची नैची। एबे चलंतु आंब खटा प्रस्तुत करिबा। एबे करेई गरम हे गलानी। तेल देई दबा। एबे सुकिला लंका को देई दबा। 5 फुटण देई दबा। एबे भेरसुंगा पत्र पकेई दबा। ताको टिके भाजी नबा। एबे तेज पत्र देई दबा। एबे अदा आ कंचा लंका को देई दबा। ताको भाजी नबा। आंब खटा रे भेरसुंगा पत्रटा टिके अधिक देले भल लागि थाए खाइया को आंब खटाटा। एबे आंब को पकेई की भाजी नबा। एबे एथिरे आमे किछि गुंड मसला को देई दबा। एबे हल्दी गुंड देई दबा। जीरा गुंड चमचे दे दबा। लंका गुंड चमचे दे दबा। राग आपण माने आपण को अनुसार देबे। आवश्यक अनुसार लूण दे दबा। एबे सब जिंस को आमे भाजी नबा। आपण माने जेबे मसला पके कि आंब भाजीबे जाल को पूरा सिमी रे रखी थेबे नहले मसला पोड़ी जाई थाए। मसला हमर भाजी हेला बेले बहुत छिंको आसी थाए। जेहेतु हमर मसलाटा आंब भजा हेला बेले पड़ीची आ लंका गुंडर अधिक टिके बास्ना आसी थाए। आउ नाकेई आंबेरे तो खट्टा कले खट्टाटा बहुत बढ़िया लागि थाए खाइया को। आउ आपण माने भी एमती नाकेई आंब आनी की घरे खट्टा बनै की खायांतु बहुत भल लागिबो। एबे चलंतु पानी दे दबा। मु ग्लास हबो पानी लेके दे देउची। एबे गैस को हाई रे रखि दबा। ताको टिके गोळेई नबा। आंब सिजिया पई 8 रु 10 मिनिट आमे आंब को घोड़ेई नबा।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଖଟାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ଟାକୁଆରୁ ଆମ୍ବ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏ ପାଣିଟା ଆମର ମରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଘରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ଆପଣମାନେ ଓଷା ବ୍ରତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଦେଇନେ, ପୁରା ସାଧାରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନଉଛେ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ବି ଖାଇଥାଏ, କିଛି ବି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ହେବନି। ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ଘରେ ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ନିତିଦିନିଆ ଖଟା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ 4ରୁ 5 ଦିନ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ଦିନ ବି ରଖିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖଟାଟା ବେଶୀ ଦିନ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଖଟାଟି ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଉପରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ରଖିଛେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ 250 ଗ୍ରାମର ନେଇଛେ, ଏବେ ଆମେ ଖଟାରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲେ ଖଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଗୁଡ଼ରେ ଆମେ ଖଟା କରିକି ଖାଇଲେ ଗୁଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଖଟାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଗୁଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ପାଣିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଏଇ ପାଣି ତକକୁ ଆମେ ମାରି ନେବା। ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ବଜାରରେ ଏବେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମର ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖଟା ହେଇ ଆଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇରେ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଣିଟା ମରିବାର ଥିଲା। ଏବେ ପାଣି ଖଟାରୁ ମରି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ରେ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଖଟାରେ ଦେଇଦେବା। ମେଥି ପତ୍ରଟା ଦେଇଥିଲେ ଖଟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଖଟାରେ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଭାଜିକି ଏମିତି ମସଲା କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଖଟା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ଥରେ ଖଟା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଖଟାଟି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।